हेमंत विश्व शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से खानापाड़ा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उपस्थित मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ उठाए गए कई कदमों, स्वास्थ्य खंड में आए आमूलचूल परिवर्तन समेत असम सरकार की इस 1 साल में उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि आने वाले 4 सालों में राज्य को विकास के नए स्तर तक ले जाया जाएगा। रूपकोर ज्योतिप्रसाद আগৰৱালাই গাইছিল চিৰ সুন্দৰে ধৰিব খুজিছে বিশ্ব জনতা ৰূপ নবীন গন্ধে নবীন বৰ্গে জনজীৱনৰ মন্ত্ৰ জাগিছে তন্ত্ৰ জাগিছে আকাশে আকাশে বিয়পি পৰিছে নৱজীৱনৰ ধূপ আজি জনতাৰ জোনাকী চকুত স্বৰ্ণ জ্যোতি জ্বলে আজি জনতাৰ মন ফুলনি সুশোভিত ফুলে ফুলে আজি জনতাই পৰশ পালে হৰখ পালে নৱকিৰণৰ গান গালে মনেৰে প্ৰাণেৰে চিনি স্বৰূপ নতুন পৃথিৱী গঢ়িবলৈ আজি ধৰিছে শিল্পী ৰূপ আজি আমাৰ মাজত এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰেৰণাতে আজি ভাৰতৰ পৰা সংবিধানৰ পৰা 370 ধাৰা বিলুপ্ত হ'বলৈ পাইছিল এইগৰাকী মহান নেতা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি 500 বছৰীয়া বাবৰৰ ৰাজত্বৰ সামৰণি মাৰি আজি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ভব্য মন্দিৰ আজি অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আজি আমি আগুৱাই গৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল কাৰ্বি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু 90 দশকৰ পিছত অসমৰ বুকুৰ পৰা অশান্ত অঞ্চল আইন আজি নোহোৱা হ'ল আজিৰ এই মুহূৰ্তত অসমবাসীৰ ৰাইজক আগুৱাই যাবলৈ দিয়া প্ৰেৰণাৰ বাবে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু আমাৰ আদৰৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো যোৱা এটা বছৰ আছিল পৰিশ্ৰমৰ বছৰ যোৱা এটা বছৰ অসমৰ পৰা অপৰাধ আৰু অপৰাধীক মুক্ত কৰাৰ বাবে এক যুদ্ধৰ সময় মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজো যে বিগত এটা বছৰত আমি 550 কোটি টকাতকৈ অধিক ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিব পাৰিছো অসমক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব পাৰিছো গৰুখুটিতে হওক লামডিঙতে হওক লাহৰি জানতে হওক আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে কাম কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ মাজত আত্মবিশ্বাসৰ এক নতুন অধ্যায় আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি অসমৰ পৰা গড়ৰ চিকাৰ নোহোৱা হ'ল অপৰাধ আৰু অপৰাধীয়ে আজি বুজি উঠিলে যে অসম আজি তেওঁলোকৰ বাবে ৰম্য ভূমি নহয় দৰিদ্ৰ জনতাৰ আমি কাষ চাপি গৈছিলো আজি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনে হওক অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক প্ৰতিটো দিশতে আমি আগুৱাই গলো আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজো যে অহা 14 তাৰিখে এইখন মঞ্চৰ পৰাই আমি অসমৰ 25,000 ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি কৰিম আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ সংকল্প লৈছিলো আৰু এই সংকল্প আজি আমি ৰূপায়ণৰ গতিত আগবাঢ়িছো মই আজি আপোনালোকক ঘোষণা কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছো যে অসমৰ 20 লাখ অৰুণোদয় মহিলাৰ স্থানত আৰু 6 লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰে যুক্তি কৰিম আৰু এই অৰুণোদয়ৰ পৰিমাণ 15 আগষ্টৰ পৰা মাহেলী 1250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड के वक्त असम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए भी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अब असम में शांति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तेजी से राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। 2021 में फिर से चुनाव हुआ
फिर से हमने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आज वो सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है मित्रों, 1 साल पूरा हो रहा है। और 1 साल के समारोह के अंदर बरसती बारिश में लाखों की संख्या में लोग जो खड़े हैं वो बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 साल में असम को बदलने की प्रक्रिया की है, उसको असम की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मित्रों, मां कामाख्या का ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले यहां पर आतंकवाद, आंदोलन, बंद, बम धमाके, गोलीबारी, युवाओं के मृत्यु से एक घसीट प्रदेश था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल चली, पहले सर्बानंद जी के नेतृत्व में, अब हेमंत शर्मा के नेतृत्व में। ये 6 साल के अंदर आंदोलन, हिंसा, आतंकवाद की जगह शांति, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मित्रों, कई पुरानी का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, सबसे बड़ा काम ये 1 साल में हमने हमारे घोषणा पत्र के ढेर सारे वादे पूरे करने का किया था। हमने वादा किया था 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का। 2 भर्ती आयोग गठित हो गए हैं और 23,000 से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम हमने सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा कर दिया है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। गौ तस्करी के लिए हमने वादा किया था कि असम की भूमि पर से होकर एक भी गाय माता को बांग्लादेश जाने नहीं देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कह सकता हूं कि गौ तस्करी के लिए आसाम के सारे दरवाजे आज बंद हो चुके हैं और यहां से लेकर हैदराबाद तक तस्करों को आसाम पुलिस का खौफ आज डरा रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, अरुणोदय के अंतर्गत हमने 1000 रुपया जो था उसको 1250 रुपया प्रति माह किया और सत्र की जमीन बारपेटा से लेके आसाम में फैले हुए सत्र की जमीन को मुक्त कराने का हमने वादा किया था। बारपेटा में 40 बीघा जमीन और पूरे आसाम में 10,700 बीघा जमीन आज घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।